হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা ভালো আছো। আজকে আমরা শিখবো সেন্টেন্স মেকিং। আমাকে হেল্প করবে বাবা। বাবা কোশ্চেনগুলো বলবে আর আমি উত্তরগুলো বলবো, অ্যান্সারগুলো বলবো। এবার শুরু। Picture. দ্য পিকচার ইজ বিউটিফুল। Live. আই লিভ উইথ মাই ফ্যামিলি। Water. ওয়াটার হ্যাজ নো কালার। Family. আই লাভ মাই ফ্যামিলি। Moon. দ্য মুন শাইনস এট নাইট। Pond. The fish swims in the pond. Sun. The sun gives us light. Cat. The cat is pet animal. Kite. The kite is in the sky. Sea. I can see a bird. Tree. The crow lives in the tree. Happy. We are a happy family. Farm. The hen lives on a farm. Home. Our home is neat and clean. Neck. The student do not make noise. Show. Bina shows me a picture. Crow. The crow is black. Board. She rides on the board. Pick. Rima will pick up the ball. Boat. There are boats on the river. Village. Our village is very beautiful. City. We live in the city. Classroom. Our classroom is big. Go. We go to school. Help. I help my parents. Sit. He sit next to me. Book. I have many books. Friend. I play with my friend. Mat. There is the doll on the map. Open. I open the window. যারা ওয়ানে পড়ে এগুলো শিখবা। আর বাই বাই, আসসালামু আলাইকুম। ভালো লাগলে ভিডিওতে লাইক করবা এবং সাবস্ক্রাইব করবা।